नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात ते मुखेल खबरो. दिवार जुव्याचेर आशिल्ल्या पोरणे सप्तकोटेश्वर मंदीर सुवातेर 10,000 चौखण मीटर जागेत कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारपाच्या निर्णयाक आयज गोंय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. गोंय मंत्रिमंडळान 2025 वर्साच्या भारतीय रेसींग महोत्सवा खातीर मुरगांव स्ट्रीट सर्किटाक चवथ्या फेरीचें स्थळ म्हणून मान्यताय दिल्या. नवो सभापती वेंचपा खातीर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी 25 सप्टेंबराक खाशेलें विधानसभा अधिवेशन आपयलां. द गोवा स्टेट लॉजिस्टीक अँड वेअरहाउसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम ह्या येवजणेक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या. आतां पुराय खबरो. दिवार जुव्याचेर आशिल्ल्या पोरणे सप्तकोटेश्वर मंदीर सुवातेर 10,000 चौखण मीटर जागेत कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारपाच्या निर्णयाक आयज गोंय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिली. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळांत राज्यांतलीं सुमार 1,000 देवळां उध्वस्त जाल्लीं. अशा देवळांची म्हायती मेळोवपी अहवाल गोंय पुरातत्व खात्यान चालीक लायिल्लो. ह्या अहवालांत दिवाळीच्या आदल्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या सुवातीचोय आस्पाव आसलो अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळा वतीन तीर्थकोटी कॉरिडॉराचें काम जातलें अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिल्या. More than 1,000 temples were demolished during the Portuguese era. आणि main temples, which is the Saptakoteshwar temple, तेन्ना ते पूर्ण डेमोलिश जाले. त्या जाग्याचेर परत टेम्पल बांदपाक शकले ना म्हणून अशा पद्दतीचे कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हो एस्टाब्लिश करून थंय मोठे देवूळ 10,000 स्क्वेअर मीटर जागेन हे पुराय सरकारच्या वतीन थंयसर बांदतले. गोंय मंत्रिमंडळान 2025 वर्साच्या भारतीय रेसींग महोत्सवा खातीर मुरगांव स्ट्रीट सर्किटाक चवथ्या फेरीचें स्थळ म्हणून मान्यताय दिल्या. ह्या खातीर 176 कोटी खर्च येतलो. साधन सुविधा उबारपा खातीर सरकार ह्या खर्चांतलो 50% मजत करतलो जाल्यार संबंदीत उरिल्लो 70% खर्च ह्या सर्तीचे आयोजक करतले. सर्तीच्या वेवस्थापना कडेन 3 वर्सां खातीर कबलात जाल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. पर्यटकांक आकर्शीत करपाच्या नदरेंतल्यान ही सर्त म्हत्वाची थारतली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर ह्या काळांत ह्या सर्तीचें आयोजन जातलें. लोखंड धातूच्या डंप वेवस्थापन आनी हाताळणी विशीं सरकाराक सल्लो दिवपा खातीर द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट म्हळ्यार कडेन कबलात करपाच्या निर्णयाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. जे आसा पळय न्ही, आमी जेन्ना डंप जे मायनिंगांतले सगळे डंप्स आसात, प्रायव्हेट जाग्यार आसतले किंवा गव्हर्मेंटातले आसतले, ते आमी डंप लिफ्टिंग करता आसतना उरलेलो डंप आसत किंवा तेजे स्टेबिलायझेशन आसत किंवा तो डंपचे आशिल्ले वेजिटेशन जेका आमी आतां असले प्लांटेशन्स येते तो लिफ्ट करप ना करप ते सगळे एनवायरमेंट डिस्टर्ब न करता ते एडवायज करतले. फॉर द डंप मायनिंगा खातीर म्हणपाक काय हरकत ना. अंडर द डंप पॉलिसी आमी तांकां मुद्दामून ऑन बोर्ड घेतल्या की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचो एनवायरमेंटल इश्यू जावचो न्ही म्हणून. काँग्रेसीचे आमदार एल्टॉन डिकॉस्टा हांणी विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हणून सभापती पदा खातीर आयज उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ही वेंचणूक 25 सप्टेंबराक जावपाची आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा आनी आपाचे आमदार बेंझी वेगश आनी क्रुज सिल्वा हांच्या हाजिरेंत डिकॉस्टा हांणी आपली उमेदवारी दाखल केली. इतले मजगतीं सभापती पदाचेर भाजपाचो उमेदवार 23 सप्टेंबराक उमेदवारी दाखल करतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उमेदवारी दाखल करपा खातीर 23 सप्टेंबराक मुहूर्त आसा अशें तांणी सांगलें. नवो सभापती वेंचपा खातीर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी 25 सप्टेंबराक खाशेलें विधानसभा अधिवेशन आपयलां. सुधारीत जीएसटी कराचो फायदो डेरी वेवसायाक लेगीत जातलो. सरकारान दूद, बटर तशेंच दुदाचेर हेर जिनसां वेले कर कमी केल्ल्यान सामान्य मनशाक आतां ते परवडपी मोलान उपलब्ध जातलें अशें मत वास्कोचे काशी डेरीचे मालक मुन्नालाल हलवाई हांणी उक्तायलां. तशेंच सरकारान शेतकी पिकावळीचेर लागू करपी 1% कर कपात करची आनी गोंय पशुसंवर्धन खात्या वतीन दुदाचेर प्रति लिटर 15 पैसे जो कर लायतात तो काडचो. हाका लागून डेरी प्रॉडक्ट्स आनीकूय सवाय जावन सर्वसामान्यांक ते परवडपी मोलान उपलब्ध जावपाक शकतले अशें तांणी म्हळां. तरणाट्यांक ह्या डेरी वेवसाय तेवपाक आकर्शीत करपा खातीर सुधारीत जीएसटीचो व्हड वांटो आसतलो अशें मुन्नालाल हलवाई हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. थळाव्या रोजगाराचेर लक्ष केंद्रीत करून आनी गोवा एक व्हड वेपारी केंद्र जावचें द गोवा स्टेट लॉजिस्टीक अँड वेअरहाउसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम ह्या येवजणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. उण्यांत उणे 60% गोंयकार कामगारांक काम दिवपी कंपनीक पुराय फायद्या खातीर पात्र थारतले.
जाल्यार 40% आनी 60% गोंयकारांक कामाक घेवपी कंपनीक अंशीक फायदे मेळटले. येवजणे खाला प्रोत्साहनात 50 लाख मेरेन भांडवल गुंतवणूक अनुदान, 3 ते 5 वर्सां खातीर मुदत रिणांचेर 50% कळंतर अनुदान, मुद्रांक शुल्क आनी नोंदणी शुल्काची 100% परतफेड आनी कोल्ड चेन युनिटा खातीर 100% वीज शुल्क परतफेड हाचो आस्पाव जाता. ते भायर दर गोंयकार कामगाराक 5,000 रुपया कुशळटाय उदरगत अनुदान दितले. तशेंच गुणवत्ता प्रमाणीकरणा खातीर अनुदान, लॉजिस्टीक एंड वेअर हावजिंगा खातीर सॉफ्टवेअर अपग्रेड करपा खातीर 2 लाख मेरेन अनुदान आनी 5,000 मेरेन ट्रॅकिंग सेवा आदार दितले. मेगा प्रकल्पा खातीरूय हे येवजणेत आस्पाव केला. वेअरहावज एंड लॉजिस्टीक येवजण आनीकूय सुटसुटीत जावपाक जाय अशें मंत्री मॉविन गुदीन हांणी म्हळां. आनी हे आमी मुद्दम आसले ते स्कीम आनी सुटसुटीत करून to give incentives for warehousing and logistics. As you know, and I have always been saying, we want Goa to be one of the largest trading center. That's why we are strengthening warehousing and logistic policy, which is already happening everywhere. ॲप एग्रिगेटर बाबतींत टॅक्सी ऑपरेटरांक विश्वासात घेतलो अशें जेन्ना सरकारान स्पश्टपणान सांगलां तेन्ना गोंय विधानसभा भायर निशेध करपाचो प्रस्नूच येना. टॅक्सीकारांनी सरकारांनी म्हजेर विश्वास दवरचो. आमी टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर मसुद्याचेर परतून काम सुरू जालां. हो मसुदो तयार जाले उपरांत पयली टॅक्सी संघटनेच्या जाळवणदारा कडल्यान सल्लो घेवपाक तांकां आपयतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. टॅक्सी वेवसायिकांनी सचिवालया भायर येवन रावन गरजे भायर स्वताचो वेळ पेड्ड्यार करचो न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं ते तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता. तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून. त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. त्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा. तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आपयतले. तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. आज गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी सचिवालय परिसरात गर्दी केली. टॅक्सी एग्रिगेटर ॲपा विशीं सरकारान कितें निर्णय घेतला ताचे विशीं कळपा खातीर टॅक्सीकार एकठांय आयिल्ले. 14व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान दिवचल शारांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी रस्तो सुरक्षे संबंदी जागृतायेच्यो वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. अपघात जाल्यार दूख, सुरक्षीत रावल्यार सूख ह्या विशयाचेर निबंध सर्त, चित्रकला सर्त आनी हेर सर्ती घडोवन हाडल्यो. 8 सप्टेंबर ते 14 सप्टेंबर ह्या काळांत 14व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्यो कार्यावळी पुराय राज्यांत जातल्यो अशें सांगतना येरादारी पुलिसांनी सांगलें की दर एकल्यान नेमांचें पालन करपाक जाय. हे कार्यावळीक दिवचल पुलीस निरीक्षक विजय सरदेसाय आनी प्राचार्य अनिता आगरवाडीकर हजर आशिल्लीं. राज्यांतल्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळा खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या देखाव्या सर्तीचो निकाल जाहीर केला. देखावो तयार करपाची पोरणी परंपरा तिगोवन दवरप आनी उर्बा दिवन लोकांक आपली सृजनशीलताय दाखोवपाक एक माची मेळोवन दिवपाच्या हेतान ही सर्त घडोवन हाडल्या. अंदू देखावो सर्तींत वट्ट 19 भौशीक गणेशोत्सव मंडळांनी वांटो घेतिल्लो. पयलें इनाम ब्रह्मेश्वर युवक संघ आखाडा सांतिस्तेव, दुसरें इनाम कोरगांव भौशीक गणेशोत्सव मंडळ कोरगांव पेडणे, तिसरें इनाम सांगे पुलीस स्टेशन सांगे, चौथी इनाम भौशीक गणेशोत्सव मंडळ कासरवाणे पेडणे आनी 5वें इनाम भौशीक गणेशोत्सव मंडळ दिवचल हाका फावो जालें. ऑगस्ट 2025 म्हयनो MSME म्हयनो म्हणून मनोवपाचे निमतान बँक ऑफ इंडियान आपल्या कॉर्पोरेट मुख्यालयांत उद्यमी विकास महोत्सवाच्या बॅनरा खाला MSME गिरायक आउटरीच कार्यावळ घडोवन हाडली. मुखेल सोयरे म्हणून GCCIचे महासंचालक संजय आमोणकार हांणी सरकारी उपक्रमां वरवीं आनी कस्टमायज्ड बँकींग उत्पादनां वरवीं मेळपी फायद्या विशीं सहभागींक म्हायती दिली. गोंय विद्यापीठ टेबल टेनीस, योग तशेंच सेपेक टेक्रो हांच्या विशयां मदीं पंगड तयार करपा खातीर निवड चांचण्यो म्हणल्यार प्री स्क्रिनींग आयोजीत करतले. 18 सप्टेंबराक टेबल टेनिसा खातीर निवड चांचणी दनपारां 3 वरांचेर SAG कांपाल इंडोर स्टेडियमार जातली. 19 सप्टेंबराक योगा खातीर आनी 30 सप्टेंबराक सेपेक टेक्रो खातीर निवड चांचणी सकाळची 10 वरांचेर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जातली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला आनी राज्यांत फुडले कांय दीस हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. दिवार जुव्याचेर आशिल्ल्या पोरणे सप्तकोटेश्वर मंदिर सुवातेर 10,000 चौखण मिटर जागेत कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारपाच्या निर्णयाक आयज गोंय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. गोंय मंत्रिमंडळान 2025 वर्साच्या भारतीय रेसींग महोत्सवा खातीर मुरगांव स्ट्रीट सर्किटाच्या 4थ्या फेरेचें स्थळ म्हणून मान्यताय दिल्या. द गोवा स्ट्रीट लॉजिस्टीक एंड वेअर हावजिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम ह्या येवजणेक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.